तयारी चालू केल्ली आसा एज अ ऑपोजिशन तुमी कशें तुमची तयारी कशी चल्ल्या? हे आम्ही आजूच न्ही आम्ही एक्चुअली नॉट जस्ट लोकसभा इलेक्शन बट गोयचे फ्युचर लक्षात धरून इनफॅक्ट 5-6 म्हयनेच जाले आमी वेगवेगळ्या तरेन तयारी केल्ली चालू आसा. इनफॅक्ट वेन गोंयची जी कमिटी आशिल्ली ती डिजॉल्व करपाक कारणूय हेंच आशिल्लें की एक फ्रेश विथ दी ओल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड फेसीस एंड न्यू फेसीस हू आर कॅपेबल फेसीस हांकां घेवन एक नवी कमिटी फॉर्म करपी ताजेर काम चल्लां. आमी आतां एसेंब्ली वायज इनफॅक्ट मिटिंग्स चालू आसा, व्हॉलंटियर मिटिंग्स चालू आसा. लिडर्सांक एक्टिवेट करून तांच्यांनी काडर कसो बिल्ड करप हाजेर मिटिंग्स चालू आसा. इनफॅक्ट काल सुद्दां वेगवेगळ्यो मिटिंग जाल्यो, पयर जाल्यो, आज आसा. अशे डेली बेजिसाचेर वेगवेगळ्या लिडर्सांक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमी दिल्या आनी तांचे कडल्यान त्यो मिटिंग्स करून एक प्रॉपर काडर बिल्ड करपाची आमची तयारी चल्ल्या आनी तें चालूच आसा काम. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोकसभा इलेक्शन पूण 2027 किंवा बाकी जिल्हा पंचायत आसूं किंवा पंचायत बेजिसान आमी ज्या तरेन कोणाक म्हणजे जे लिडर्स आसा तांकां तयार करून तांणी कशें लोकल सेल्फ बॉडीनी भितर सरप, जशें पंचायत आसूं, म्युन्सिपालिटी आसूं, कॉर्पोरेशन आसूं, म्हापसा म्युन्सिपालिटीचें 2025 इलेक्शन आसा. तो वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळ्या बॉडीसांचेर लोकांक रिप्रेझेंटेशन दिवन एक ग्रास रूट लेवलांतल्यान डेमोक्रेसी कशी घट करप, गोंयचे करप्शना कडेन झगडपाक कशे लिडर्स तयार करप हाजेर एक वेगळ्या तरेन एक आमी एक स्ट्रॅटेजी केली आसा आनी ती स्ट्रॅटेजी लक्षांत दवरून आमी फुडें सरता. ऑफकोर्स हांची जी मेन पार्टी आसा, जी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पार्टी आसा, ती वेगळ्या तरेन एक चिंतन करता, एक आपल्यो सभागता, कारण तांचे कडेन तसो पयसो आसा व्हॉलंटियरांक हाडून तांकां जेवण खावन बसोवपाचें आनी ताजे फोटो घालपाची. तशें आमचे कडेन फायनान्स ना. वी आर वर्कींग ऑन अ व्हेरी लो लेवल्स. आमच्यो मिटिंग्स लोकांच्या घरांनी जाता. कोण तरी एक व्हॉलंटियर सांगता की आमी तांच्या घरांनी घेवन तांच्यो मिटिंग्यो आमी अशे तरेन अशे वेगवेगळे तरेच्यो आमच्यो मिटिंग्स चालूच आसा. कितें शॉर्टलिस्ट केला नाव अजून पर्यंत शॉर्टलिस्ट करूं ना. साऊथ गोवा वी आर झिरोईंग ऑन सर्टन कॅन्डिडेट्स. वेरियस ऑप्शन्स आशिल्ले जे आमच्या पार्टींत आसात तेय आनीक एक 3 जाण आसात जे इच्छूक आसात. तांची नांवां आयज ऑफ दीस डेट आय डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज, कारण अजुनूय आमचे कडेन लोक येता साऊथ गोवांतल्यान. नॉर्थ गोवान वी हॅव लॉट ऑफ नेम्स विच हॅव कम अप, बट आमकां एक असो कॅन्डिडेट काडपाक जाय जाचें नांवूय बरें आसतलें, जाका लोक म्हणजे ही विल बी पिपल्स पर्सन अँड विल बी ऑनेस्ट. सो ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन आमी नॉर्थाकूय एक वेगळ्या तरेन विचार चलयला. बट साऊथ गोवा वी आर ट्रायंग टू झिरो इन ऑन थिंग्स. वी होप दॅट पीपल आर गोइंग टू मेक दॅट चॉयस. आज जे गोंयांत चल्लां तें पळयत जाल्यार गोंयकार एक वेगळ्या तरेन ह्या फावट वोट करतलो अशें म्हाका तरी दिसता. ऑपोजिशन सगळे एकत्र येतले आता ते लोकसभेत? ओपोजिशन एकत्र येतले म्हणल्यार पळय, आमी आतां आमचे नॅशनल लेवलाचेर सगळ्यो पार्टी एकत्र आयल्या. इनफॅक्ट एकूच पार्टी जी आसा जी which has not shown very keen interest in coming together, which is Congress party, and which is making me believe that they are playing a lateral game, म्हणजे पॅरलल गेम विथ BJP. कारण आमी तांकां एकूच विशय सांगिल्लो की जो ऑर्डिनन्स आसा, जो डेमोक्रेसीक चेर घात करपी जो ऑर्डिनन्स आसा, जो दिल्ली एलजीक सपोर्ट करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडलो, ताजेर तुमी आमचे बरोबर रावात and we will then coordinate and talk about what we should be doing in various states. पण काँग्रेसा कडल्यान जाय तसो खंय तरी ताका रिस्पॉन्स मेळना. हातल्यान दोन गोश्टी आसूं येता. एक तर तांकां सगळ्यां बरोबर चलपाचें ना, किंवा तांकां खंय तरी BJPंतल्यान खंयच्यान तरी एक फोक्सिंग जाता टू नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दीस अलायन्स, सो दॅट देर इज ऑलवेज बी अ डिविजन अँड तातूंतल्यान ताचो BJPक फायदो जाता. हाचे बद्दल म्हाका दिसता डावट क्रिएट करपाक काँग्रेस पार्टी खुद्द जबाबदार आसा. आज जर ओपोजिशन सगळें एकठांय जाय, जी स्प्लीट जाता, जशें गोंयांत तुमी एक पळयला आसत, 67% ऑफ द पीपल आर वोटींग अगेन्स्ट BJP. पण बिकॉज ऑफ स्प्लीट ऑफ वोट्स खंय तरी BJPक ताजो फायदो जाता आनी तांचे लोक निवडून येता आनी दे आर ऑन रॅम्पेज इन टर्म्स ऑफ करप्शन. आज तुम्ही पणजेची परिस्थिती पळयल्या, आज तुम्ही गोंयची परिस्थिती पळयल्या, आज तुम्ही परिस्थिती पळयल्या सगळ्या फूल गोंयची. इनफॅक्ट इट इज डिसहार्टनिंग, इट्स व्हेरी सॅड. माय मदर फेल इन अ ओपन गटर येस्टरडे. आज अशी परिस्थिती आसा की कोणा कडेन वचचें, ही आतां जाणट्या लोकांनी खंय पळोवचें, भुरग्यांनी खंय पळोवचें. लकीली शी सर्वायव्ड, बट शी इज फेसिंग ऑन ऑपरेशन टुडे. नाव हे फक्त करप्शनाचे रिजल्ट्स हे. ती सामान्य लोक कोणा कडेन कंप्लेन करचे. आज हांव एज द लिडर ऑफ आम आदमी पार्टी आय कॅन कम अँड टॉक टू यू अबाउट दीस. पूण सामान्य जो आसा तो खंय वतलो? आज पणजेचीच परिस्थिती न्ही, फूल गोंयची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा. सो म्हाका दिसता एक खंय तरी एक पर्याय लोकांक दिसपाक जाय.
आनी तो पर्याय लोकांक अशे तरेन दिसपाक जाय की दे वील नो की ह्या पर्यायांतल्यान सरकार घडटलो आनी गोंयचो बदल जातलो. म्हणून एक ऑपोजिशन युनिटी इज समथींग वीच वी वील ऑल्सो लूक फॉरवर्ड टू लूक अहेड. तो there is a talk कि the Aam Aadmi Party should back up from the south and give chance for the Congress to fight directly. कित्याक लागून ते म्हणटा, आज तांचे 8 आमदार जे निवडून आयले ते 11 आशिल्ले, 8 आमदार तांचे निवडून आयले ते BJPक जॉयन जाले. सो अनलेस नॅशनल लेवलार कितें तरी एक अंडरस्टँडींग जाता, वाय शूड वी गीव द चॉयस ऑफ पीपल अवे अँड गीव इट टू दॅम. पीपल आर आस्किंग अस तुमी कंटेस्ट करपाक जाय आनी एक वेगळो पर्याय, एक ऑनेस्ट पर्याय म्हणून जर आज आम आदमी पार्टी फुडें सरता जाल्यार वाय शूड आम आदमी पार्टी हॅव अ टाय अप with Congress or give up that seat for Congress, where people are repulsive of them also today, because एकदा न्ही हे दुसरे फाटी गोंयान घडले. एकदा चूक घडली आमी समजूंक शकता, पण आज तांचे 3च आमदार उरले. हाजो अर्थ in somewhere down the line they are also looking like a B team of BJP. So I don't think that's an option as of now, unless central leadership किंवा जे all India level जे tie up खंय तरी जाता जाल्यार that can be understood somewhere where we can fight this election together. But as of now we are going to go ahead independently. We are going to put up candidates in both the constituencies, I mean north and south, and we are sure that people will look at us as an option to represent Goa's interests more diligently than the way it has been represented earlier. So let us hope for that. RG party also contesting the Lok Sabha. See, RG हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें, आरजीचो विशय जो आसा तो परत म्हाका आवडना घेवपाक, कारण इतलेंच की जशी ही व्हडली इलेक्शनां येता तेन्ना डिविजन करपाकच आरजी खंय तरी फुडें सरता. आज तांची तूं परिस्थिती पळयत, मया जें कितें घडलें तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ज्या तरेन तांचो MLA, तांचो लिडर ज्या तरेन थंय वागलो आनी ज्या तरेन थंय लोकांक पर्याय उरूना आनी ज्या तरेन ताणें धमकी दिवन काडले पार्टींतल्यान, तातूंतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की तो ही हॅज बिकम एरोगंट, एंड द एरोगन्स कॅन ओनली कम इफ ही इज बॅक्ड अप बाय BJP in some form or the other, where they are trying to get him as a divisive person who will divide votes. आणि तो ते सगळें दिसून येता, कारण तो खंयचीच ल्हान इलेक्शनां लढना. तो खंयचोच असो विशय घेना जाचो फायदो जातलो ओपोजिशनाक, और जो सरकारा विरोधी आसा तो खंयचोच तो असो लढो बरोबर येना. हाजो अर्थ कितें? ती म्हाका दिसता गोंयचे लोक पिशे ना. गोंयच्या लोकांक हें सगळें समजून येता, गोंयच्या लोकांक हें सगळें दिसता. आरजीचो जो बबल आसा तो बस जाता खंय ना खंय तरी. आमी आज वेगवेगळे तरेन व्हिडियोज पळयले, लंडनच्यानूय आमकां कांय व्हिडियोज येता वे दे हॅव बीन व्हेरी क्लियर की आमचो तूं उपयोग करून घेतलो खंय तरी. आज फोगोचो विशय आसा. फोगो बील तुमी फर्स्ट असेंब्लीन घाईन मांडलें, आतां दुसरें सेशन जालें, आतां तिसरें सेशन आसा. फोगोचेर कांयच उलयना तूं दाखोवंक सोदता की फोगो जो बील आसा तो खंय तरी गव्हर्मेंटान अप्रूव करूना म्हणून. पूण तुमी खंय ओपनली आयल्या, फोगो बील तुवें लोकां कडेन हाडला, फोगो बील तुवें लोकांक सांगलां की कितें तें, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्युशनली वॅलीड, वेदर कॉन्स्टिट्युशन अलाव सच अ बील. इफ दॅट इज सो, बी क्लियर ऑन दीस. सो खंय तरी लोकांक पिशे करप, हेच जर करप चलत जाल्यार देन आय थिंक दीस पार्टी इज अ पार्टी वीच इज हियर ओनली टू डिवायड वोट्स. हीज फंडींग हॅज टू बी प्रोब्ड. Whether the funding which was coming from foreign countries, including UK, ही प्रोब जावपा जाय. सरकार कित्याक प्रोब करना? ओपन आसा की ताणें डोनेशन्स फॉरेनच्यानूय आयले. फॉरेन फंडींग, फॉरेन डोनेशन्स आर टू बी चॅक. फॅमा गायडलायन्स इशू जाल्या, सगळें कितें जालें हें सगळें करपाक जाय, सगळें चॅक करपाक जाय. पूण सरकार तें कित्याक करना? हाजो अर्थ कितें? जे सरकारा बरोबर आसा ताजो सरकार खंयच दुखोवपाक तांकां सोदना. म्हणूनच आज आरजीचेर खंयच त्या विशयार कारवाय जायना. विशय आशिल्लो तांकां स्टेटस दिवपाचो, पार्टीसान सिंबल अलॉट करपाचो. तो सगळो पळयत, तो सिंबल तांकां अलॉट जालो म्हयन्या भितर. कसो जालो? द रिजन इज व्हेरी सिंपल एंड इट इज व्हेरी क्लियर that this is all being done with an interest of BJP in mind to divide vote. So आरजीचो विशय म्हाका दिसता लोकांनी खंय तरी एक विचार करपाक जाय की गोंयान जें चल्लां आनी जे लोक म्हणटा की आरजी हो पर्याय म्हणून. आरजी इज नॉट पर्याय. आरजी इज हियर टू डिवायड एंड इट इज क्लियर. आनी ताजी जी आज जो डिसेंबर जाता पळय, आज जे त्या तरेन डेसमेट जाता, आज ज्या तरेन ते स्प्रेड तांचे लोक फुटपाक लागल्या, तांच्या लोकांकूच कळपाक लागला की आरजी इज वॉट इज आरजी एंड वॉट इज जस्ट that side of RG which is
here to help BJP in some form or the other. Are we playing with the Pogo? सी आरजीन जेन्ना पोगोचो विषय हाडलो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणून जो विषय हाडलो दॅट बील which in fact was drafted by ही परिस्थिती पणजेन जायत आसता रे तुमी कांय ताजेर ऑप्शन ना तांकां खंय तरी ट्रॅफिकाचे सो एनीवे आरजीचो जेन्ना विशय आयलो आनी पोगोचे बील आशिल्ले पोगोचे बील एडवोकेट कार्लोसान ड्राफ्ट केलें आनी ते बील ताणें ड्राफ्ट करता आसतना जेन्ना बील मांडलें तेन्ना ताणें सांगलें आय वॉज नॉट एग्रींग कंप्लिटली टू वॉट वॉज देर इन दॅट सो यू नो बेजिकली कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी ऑफ दीस बील हॅज टू बी वन वीच हॅज टू बी टेस्टेड तेन्ना एक जस्ट फॉर शोईंग पीपल जस्ट फॉर गेटींग डोनेशन तूं जर लोकांचे सेंटिमेंट्सां कडेन खेळटा तूं सेंटिमेंट्सां कडेन खेळटा जे युकेन जे लोक बसल्यात आज जे गोंयकार जे युकेन बसल्यात ते बसल्या कारण इतल्या खातीर की तांकां हांगा जॉब ऑप्शन ना तांकां जर जॉब ऑप्शन मेळत तर ते गोंयांत येतले आमी आज नॅशनल इनफॅक्ट 4 days बॅक नॅशनल सर्वे आयली पीपल गिवींग अप पासपोर्ट्स ऑर टेकिंग इंडियन सिटिजनशीप 40% ऑफ देम आर गोवन्स इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट आयरिशाकूय गोंयची सिटिजनशीप सोडची पडली वॉट एवर द रिजन्स मे बी बट वाय आर पीपल गिवींग अप इंडियन सिटिजनशीप अँड मोर पर्टिक्युलरली पीपल फ्रॉम गोवा विटल्या सरकाराक विटल्या ह्या गोष्टी खातीर त्या लोकांच्या सेंटिमेंट्सांचेर खेळून आरजीन आपली बेस बिल्ड केली सोशल मिडिया किंग जाले ते आनी ऑन दॅट दे क्रिएटेड फेक प्रोफायल्स टू अटॅक पॉलिटिशियन्स इन व्हेरी डर्टी लँग्वेज ऑल्सो तुम्ही आज खंयचे तुमचे व्हिडिओ हाचेरय तूं जे कमेंट येतले ते तूं पळय गाळी आसता एक खंयचोय आज लिडर ऑपोजिशनाचो आसूं ताणें दुसऱ्या खंयच्याच लिडराक डेरोगेटरी वर्ड यूज करूं ना कोटिंग मनोज परब ही कॉल्ड अ लिडर भडवा ही लँग्वेज आमकां ल्हानपणान शिकोवना आमकां आतांय येना आमच्या तोंडान आनी आमी खंयच्याच पॉलिटिशनाक ह्या लँग्वेजीन उलोवना जो मनीस स्टेजीर वचून ही लँग्वेज यूज करपाक शकता आनी सोदता ही ट्राय टू कॉपी ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे बट यू कॅनॉट रीच दॅट लेवल ही वॉज नॉट अ क्रोनी ऑफ BJP ही वॉज नॉट फुलिंग पीपल if you thought that you are going to be Thakre and people are going to follow you because you are using such derogatory language and धमकीची लँग्वेज पूण खंयच्योच दिल्ल्यो धमक्यो तो परत त्यो हाडना म्हणजे ही डजंट गेट इट टू रियालिटी तो धमक्यो दिता हांवें लास्ट टायमूय म्हणलें तशें ही गिव्स थ्रेट्स टू पॉलिटिशियन्स सेइंग दॅट तुमी अशें केलें जाल्यार हांव हें करतलो म्हणून पूण तें करना तो ही नेवर सेट इन फ्रंट ऑफ एनी MLAs who left BJP I mean who left Congress and joined BJP तुवें सांगिल्लें मागीर बसना कित्याक तूं कारण त्या वेळार तुका BJPनूच कांय गोश्टी उलय सांगिल्ल्यो त्यो तूं उलयता आनी यू आर फुलींग ऑल द पीपल ऑल द टायम सो यू नो इट इज BJP and RG आर टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन आनी बींग फंडेड बाय द सेम कॉयन ऑल्सो तुम्ही म्हणता की खंयचे तुम्ही इलेक्शनान इंडिपेंडंट जाता नॉर्थान जाता दोनी सेक्शन जातले पूण आमी पळयता की तुमची पार्टी अजून खंयतरी कमिटी जी आसा ती फॉर्म जाल्ली ना तुका म्हणजे सुरवातची 5 मिनटां चुकली म्हणून परत एकदां सांगता की आमी फाटले 6 म्हयने जाले आमी ही कमिटी डिजॉल्व करपाचें कारण हें की एक नवी कमिटी फॉर्म जाता नवी कमिटी कशे तरेन फॉर्म जाता इज अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू पीपल पार्टी 2017 ताच्या पयलींच्यानूय गोंयांत आशिल्ली पूण काडर बिल्ड जावंक नाशिल्लो आज आमी काडर बिल्ड करता ग्रास रूट लेवलाचेर विलेज लेवलाचेर काडर बिल्ड करता तो 6 म्हयने जालो प्रोसेस चालू आसा कमिटी डिजॉल्व अशा खातीर केली की देर वर मेनी हू आर नॉट परफॉर्मिंग एंड देर वर हू आर इन रॉंग प्लेसीस बट दे हॅड अदर म्हणजे तांचे जे टॅलंट आशिल्लो तो इज ऑन अदर फील्ड सो वी आर मिक्सिंग मॅचिंग वी आर गेटिंग न्यू पीपल एंड बिल्डींग अ काडर आमच्यो मिटिंग्स डेली चालू आसा दिसाक सावथाक एक आसता नॉर्थाक एक आसता and this is going on. Of course, we don't have enough funds to have meetings like BJP is doing it with their volunteers in hotels and with over 5-star or any events where they are providing food. आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरान मिटींग करता ते होस्ट करता आणि त्या तरेन एक कार्डर बिल्ड जाता सो in next 2 months you will come to know what we have done. You will get to know our new leaders also along with the old ones and you will also get to see new faces who are going to be part of Aam Aadmi Party Goa. पूर्ण अधिकार गोंयच्या लिडरशिपाक दिला गोंय तुम्ही कशे पार्टी घडयतले गोंय तुम्ही कशे फुडें वतले सो देर इज एब्सोल्युटली नो
except for the guidance coming from central leadership, there is no interference in Goa's leadership. आमचे 2 आमदार आसा आमी सगळे मिळून एक वेगळी तरेन पार्टीची लिडरशीप हांगा क्रिएट करपाचो प्रयत्न चालला आनी जातले. 2 महिन्या भितर जातले. 2 महिन्या भितर तुका फर्स्ट फेज तरी येतली. सी वी आर ट्रायंग टू सी आज खंयचोच कार्यकर्तो जो काम करता ताका रिप्रेझेंटेशन मेळचें ना अशें जावचें ना आनी जो कार्यकर्तो काम करना ताका गरजे भायर ऑनररी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आमकां खंयच इच्छा ना. So this is a very straight talk from my heart as a leader of the party, and that is why we are doing it. And it's not, and irrespective of the fact that तांकां आज खंयच पोजिशन ना, आज आमचे सगळे लिडर्स जे ऑनेस्ट आसा, जे पार्टी खातीर काम करपाक सोदता ते काम करता आनी खंयच्या तरेन मोमेंट तो एक पार्टी वेगळ्या तरेन गोंयान रुजोवपाचो जो हे आसा ते चालू आसा. काल समर ऑलिम्पिक्स बर्लिनासून भुरगीं येयलीं 13 तेंच्यांनी स्पेशल भुरगीं आनी तेंच्यांनी 19 पदकां हाडलीं. ती 9 गोल्ड 5 सिल्वर आनी 5 ब्रावन. काल दाबोली एअरपोर्टाचेर थंय आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिश्टी पडोंक ना. स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय दिश्टी पडलो ना, चीफ मिनिस्टरूय दिश्टी पडलो ना आनी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटांतल्यान खंयचोय एक दुसरो आमदार दिश्टी पडलो ना. जो आमदार तांचे बरोबर थंय भोंवपाक गेल्लो पळय तो त्या फ्लायटीर आयलो खरो, पण म्हाका दिसता सरकाराक मातशें तरी खंय तरी पडून गेल्लें आसपाक जाय की ह्या स्पेशल भुरग्यांनी स्पेशल ऑलिम्पिक्सान पार्ट घेवन तांणी पदकां जिखून हाडलीं गोंया खातीर आनी जबाबदारी आशिल्ली सरकाराची किंवा आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराची किंवा एक रिप्रेझेंटेटीव मे बी फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ऑर एनीबडी टू गो देर एंड वेलकम देम. फुलां दिवं नाका, बँड वाजोवं नाका, पूण एटलीस्ट वच आनी कॉंग्रेच्युलेट देम. म्हाका दिसता की स्पोर्ट्साच्या जो हे आसा पळय पावडो आसा त्या पावडार खरकार खंय तरी कमी पडटा. गोंयची स्विमींग टीम जी बेंगलोराक पार्टिसिपेट करपाक गेली, डायवींग टीम वचूना कारण कोच ना. ही परिस्थिती आसा, कोच अफोर्ड करपाक शकना. जर तुमी पयशे इतलो खर्च करपाक शकता जाल्यार एक डायवींग टीमाक तुमी कोच करपाक शकना. दीस इज सॅड फॉर गोवा. आमी आनी एक काल न्यूज आयकलो की सळगांवकर इज ऑल्सो बॅकिंग आउट फ्रॉम फुटबॉल. अशें हे जर अशें जायत रावलें, डेम्पो पयलीं आयले मागीर सळगांवकर, दीज आर द पीपल हू नर्चर्ड फुटबॉल इन गोवा. गोवा ज्या तरेन फुटबॉलाच्या पोंडार फुडें वचपाक जाय आशिल्लो तेंय ना, कारण स्पोर्ट्स इज नॉट द क्रायटेरिया. स्पोर्ट्स इज नॉट द थिंग दॅट गव्हर्मेंट इज फॉस्टरींग. अँड आय थिंक इट इज हाय टायम गोंयान जे टॅलंट आसा, वेगवेगळ्या फिल्डान टॅलंट आसा, स्कुलांत कॉलेजांनी जे भुरगे तयार जाता तांकां खंय तरी फुडें काडपाक जाय. आनी जेन्ना ते कितें तरी जिखून हाडटा तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर एकूच गोश्ट करपाची आसता, इज वेलकम देम with open heart. But the सरकारान एक करूं ना, and that is also in respect of special children. It is one of the saddest day in the history of our sports. Probably तांकां time ना ह्या गोष्टी कारण national games आसा and they are trying to work out on various event management companies, on various other things where they can make more money. This is a small thing. हांगाच्यान फायदो काय ना. हांगा फक्त वयल्यान पेट्रोल खर्च जातले आशिल्ले तांचे. पण this is how Goa is working. This is how current government is working. Silent, dumb, deaf and blind to people's needs and people's appreciation. Nothing more I can say. This is what probably Goa deserved because they voted this. And I hope that change will come. की लोक वेगळ्या तरेन वोट करतले, ना पैशा खातीर ना पावरा खातीर किंवा एक बायसान वोट करतले. And I hope this changes in future or else this is what is going to be the fate of Goa. Thank you.